Bonjour les EB6. Donc on va continuer chapitre 1, les réactions de certains composés chimiques. Activité 2, les réactions chimiques dans votre livre page 141. Donc hier on a parlé d'une réaction chimique qui est la combustion rapide. حكينا عن الاشتعال. قلنا la combustion nécessite la présence de dioxygène. كيف بتصير الكومبوستيون؟ قلنا une substance organique مثل البوجي réagit avec le dioxygène, بتتفاعل مع الديوكسيجين pour produire du dioxyde de carbone et de l'eau. خلال الكومبوستيون بيطلع عنا البرودوي اللي هن الأو المي et du dioxyde de carbone هو ال CO2 qui trouble l'eau de chaud اللي خلى مية الكلس تصير trouble. هيدي الكومبوستيون رابيد، هيدي رياكسيون هي اسمها combustion, الاشتعال. Aujourd'hui, on va voir une autre réaction chimique entre les acides et les métaux. بين الأسيد والميتaux. métaux معادن. Donc, l'expérience الماتيريال لهيدي الإكسبيرينس بدنا أسيد كلوريدريك اللي من اسمه هو أسيد كلوريدريك de la grenaille de zinc يعني zinc اللي هو métal. zinc هو métal. Un tube à essai et une allumette. On met la grenaille de zinc dans le tube à essai. بحط الزنك بقلب tube à essai. Puis, on verse dans le tube à essai de l'acide chlorhydrique. بزيد فوقهم الأسيد كلوريدريك. صار عنا بالتوب à essai عنا الزنك وحطيت فوقهم الأسيد كلوريدريك. Si on met une allumette enflammée dans le tube, إذا بولع كبريتة وبحطها بقلب التوب, on entend une légère détonation. حاسمع مثل فرقيعة صغيرة. Une légère détonation. Donc, ceci à cause d'un dégagement d'un gaz. حيطلع عنا gaz اللي هو رح يعمل هيدا الفرقيعة اللي هو le dihydrogène. فإذن الأسيد كلوريدريك تفاعل مع الزنك مع الجريناي دو زنك عملوا رياكسيون مع بعضهم réagissent ensemble et dégage un gaz وبيطلعوا لنا gaz اللي هو le dihydrogène. كيف عرفنا انه طلع ديهيدروجين؟ لانه لما حطينا une allumette enflammée حطيت كبريتة بقلبه عملنا مثل ديتوناسيون فرقيعة صغيرة بتدلنا لوجود هيدا الغاز اللي هو ديهيدروجين qui brûle en présence de dioxygène. بيعمل ديتوناسيون بفرقع بوجود الديوكسيجين. Aussi il y a formation d'un sel كمان بيطلع عنا un sel اللي هو الكلورور دو زنك. فإذا خلال الرياكسيون للأسيد كلوريدريك والزنك اللي هن الرياكتيف اللي تفاعلوا مع بعضهم بنسميهم رياكتيف اللي هن أسيد كلوريدريك et le zinc, بيطلع عنا البرودوي اللي بيطلعوا عنا الغاز اللي هو ديهيدروجين وان سيل اللي هو كلورور دو زنك. فأنا بس بدي اكتب الإكواسيون de cette réaction chimique. بدي احط رياكتيف مع بعضهم يعني اللي هن أسيد كلوريدريك بلس زنك فلاش والبرودوي اللي طلعوا عنا اللي هن ديهيدروجين بلس كلورور دو زنك اللي مثل ما حكينا هو ان سيل. نفس الشيء اذا الاسيد كلوريدريك مع الفير لانه الفير هو ان ميتال مثل الزنك الفير هو ان ميتال معدن. فاذا الاسيد كلوريدريك بلس فير الاسيد مع ميتال مع الفير رح يطلعوا لنا ان غاز اللي هو ديهيدروجين اللي مثل ما شفنا مثل ما شايفين بالفيجور. إذا بجيب ألومات انفلامي حتطلع عندها مثل ديتوناسيون مثل انفجار يعني بتدلنا لوجود ديهيدروجين. il y a aussi formation d'un sel. فإذا الرياكتيف هن أسيد كلوريدريك بلس فير عطونا البرودوي اللي هن ديهيدروجين et le sel وبيطلع عنا كمان formation d'un sel. فإذا هيدي الرياكسيون بين الأسيد والميتال. فإذا أسيد مع ميتال la réaction entre acide et métaux donne et produisent un gaz qui est le dihydrogène et un sel.